each other, then we do it again. You say it's too late tonight. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Negeri Skandinavia di utara benua Eropa ini memang memukau. Eksotisnya pegunungan dan pedesaan menjadi panorama khas dari Norwegia. Dan siapa mengira di tanah Viking ini Islam turut bersemi. Alam indah dan masyarakat yang hidup sejahtera menjadi alasan Norwegia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan penduduk paling bahagia di dunia. Dan kebijakan pemerintah untuk membuka pintu bagi para imigran membuat kehidupan di negeri Eropa Utara ini menjadi semakin beragam. Dari sinilah Islam bersentuhan dengan warga Norwegia dan menggeliat jumlahnya dari hari ke hari. Di tengah kehidupan multikultural, Muslim hidup dengan nyaman dan bahagia di Norwegia. Sebagai destinasi wisata, Norwegia memang tidak sepopuler negara-negara di belahan Eropa lainnya, seperti Prancis, Spanyol, atau Italia. Padahal Norwegia menyimpan pesona yang sangat menarik. Selain dilingkari alam yang sangat indah, salmon menjadi daya tarik lainnya. Negara ini merupakan pengekspor salmon terbesar dunia. Tentu saja kita mudah menjumpai olahan salmon di berbagai tempat di Norwegia. Bagi para pelancong Muslim tidak perlu khawatir, karena Oslo, ibu kota Norwegia, adalah rumah yang ramah bagi Muslim. Ada 150.000 Muslim di antara 5 juta warga kerajaan Nordik ini. Bahkan di Oslo, kita juga bisa menemukan surga bagi para Muslim yang disebut Grønland. Banyaknya pendatang Muslim yang datang dan berdiam di Norwegia berimbas pada tumbuhnya beragam fasilitas pendukung syariat Islam. Ada 4 masjid di sini. Selain itu, rumah makan dan supermarket halal banyak tersedia, sehingga Muslim mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oslo terkenal sebagai salah satu kota termahal di dunia, tapi bukan berarti tidak bisa berwisata hemat di sini. Moda transportasi umum seperti tram atau bus tersedia ke segala rute, sehingga para pejalan bisa menikmati penjuru Oslo tanpa menguras kantong. Meski Norwegia adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, namun harga bahan bakar minyak justru sangat tinggi. Sebagai alternatif, pemerintah Norwegia menawarkan kendaraan ramah lingkungan, yaitu mobil listrik, yang mudah diisi daya di berbagai tempat. Pemilik mobil listrik akan mendapat banyak kemudahan, seperti parkir gratis, bisa melintasi jalur bus, dan menyeberang gratis dengan kapal feri. Pintu yang terbuka lebar bagi pendatang Muslim dan luasnya toleransi membuat Islam tumbuh subur di negara kaya ini. Ini pula yang membuka mata warga Norwegia akan keberadaan Islam. Salah satu yang tersentuh hidayah Allah adalah Maryam. Ia mengenal Islam pertama kali dari teman-teman Muslim di sekolahnya ketika masih remaja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nice to meet you. Welcome. How are you? Finally meet you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So happy to meet you. Hingga ketika hidupnya tenggelam dalam keterpurukan, hatinya tersentuh Islam. In 2004, I was very sick, and the doctors didn't know what happened to me. And after this, I'm so weak. I can almost not walk and talk and eat. I'm just dizzy all the time. I must be in my bed. I'm very active, and suddenly my life, I lose everything, what I have. I cannot work. I cannot even read the newspaper. I start to realize that my life, which I have, it was not life for eternity. So after some time, I was sick 1 year and 1.5, and I see my friends, they disappear. Nobody can understand this, what's happened to me. But my Muslim friends, they support me. And they teach me more about destiny and about shifa, you know, the cleanliness of the sins when you are sick. Kehangatan Islam akhirnya mengantar perempuan 42 tahun ini untuk mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I can't tears. And I'm so happy. And I call my friends and I call my family and said, I'm Muslim today. And I'm so happy. I feel completely clean and pure and blessed. And it's like I don't have any worry. Whatever happened, Alhamdulillah, it's from God, and I'm Muslim. I will die as Muslim, and inshallah we will have Jannah. Sayang, kebahagiaan ini hanya bisa ia rasakan sendiri. My family is my mother. She was in the group who said, okay, I don't understand it, but it's your choice. And actually she said something funny. She said, you already don't drink alcohol and you already don't eat pig. And you speak Arabic, so for you it's suitable. And my father, he disliked it so much. For 8 years he don't speak to me. And they think Islam is the religion of foreigners. So somehow they see that you kind of betray your country or your people. Meski tidak ada restu dari keluarga, namun tidak ada yang mampu menghalangi Maryam untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang pernah bekerja menjadi sipir penjara ini kini aktif di Masjid Rabita di Oslo. Ia juga membuat blog untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang Islam kepada mualaf lain. Kawasan Grønland memang menjadi oase bagi Muslim Oslo. Berbagai kebutuhan sehari-hari bagi para Muslim tersedia lengkap di sini. Dari makanan hingga hijab, semua ada. Salah satu yang menjadi favorit Maryam adalah hijab huis atau rumah hijab ini. They have everything from classic, every color, every need. I had before problems because I didn't have a place to buy hijabs and especially clothes. So I must always ask some friends when they travel to other countries to bring back clothes, and it's difficult to find something fitting. My clothes too small or too big. They have very good collection. You can try, so you can try it, make sure you like it. Even the colors, because if you see a nice color and you think, oh, this is nice, but when you put it on, maybe you will see it's not a good color for you. Banyaknya imigran Muslim membuat hijab bukanlah sesuatu yang aneh di Oslo.
Maryam pun bisa mengenakan hijab dengan nyaman di sini. Selain menjual hijab dalam ragam bentuk, toko ini juga menjual baju muslim dalam berbagai model. Nah, jadi keberadaan hijab house ini memang sangat membantu para muslimah di kota Oslo, Norwegia. Nah, di dalam satu toko mereka bisa menemukan hijab, inner, kemudian abaya juga ada, baju, celana, dan berbagai macam model. Dan harganya pun juga tidak mahal, sehingga mereka menjadikan toko ini favorit untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka. Alhamdulillah, meski masih menjadi minoritas, Muslim bisa hidup dengan nyaman di Oslo, Norwegia. Selepas berbelanja, perempuan 42 tahun ini mengajak saya mengunjungi rumahnya. Dalam apartemen ini, ia tinggal bersama suaminya. Okay, Kiki, this is my Norwegian husband, Halvor. Nice to meet you. Nice to meet you. Kiki, my name. I'm Halvor. Is it getting better? Sudah 4 tahun Maria menikah dengan laki-laki asli Norwegia ini. They want me to go without. Well, it's too late tonight. Drag the past out into the light. Did I disappoint you? He's such a good man and he do so many good things. Take care of us and he's so kind to us and the family and animals and I think he's a better person than me. Of course, it's a bit strange when she walks outside with the hijab on, because that's not a normal Norwegian look. So then she looks a bit strange. But of course, I've got used to it. So that's her way of dressing. So that's not the big issue. Kini tidak ada yang membuat Maryam berpaling. Allah Sang Maha Pengasih akan selalu merangkulnya, bahkan di saat paling sulit sekalipun. Jika di Oslo kondisi bagi muslim lebih mudah, lain cerita dengan di kota Moss yang terletak 60 km di selatan Oslo. Saya sudah ada janji untuk bertemu dengan Monica, muslimah asli kota ini. Nice to meet you too. How are you? Fine, alhamdulillah. And you? You're ready to go? Sure. Di kota kecil ini sama sekali tidak tersedia restoran halal, apalagi toko hijab. Untuk mencari kebutuhan halal sehari-hari, hanya ada satu supermarket muslim dari Turki. Namun persoalannya bukan hanya mencari daging halal saja. Makanan ringan juga harus dilihat dengan seksama agar tidak salah memilih. So even for candy, we have to make sure that this is 100% halal. When you have kids like I do, this is very important because you have to buy, if you want to buy gummy candy, you have to make sure that it says halal, because in regular stores it will contain gelatin, maybe even from pork, and they can have also food colorings that are not halal. So even for candy, we have to extra careful. Oh yes, Okay. very much.
The only thing you can be totally sure of is like pure chocolate. But even then, some chocolate can contain alcohol. Yeah. And you always have to read the labels. But here, you know it's safe. It's safe here. But what they put inside this liquid. And of course, also with cheese, you wouldn't expect it, but you have to be careful with cheese too, because there is a product in it that is, they put it in to make the cheese thicken, but sometimes they get that from animals that are not slaughtered, halal, or even from pork. So you have to, again, on social media, you can get information from people which cheese is halal and which isn't. Selain menyediakan jajanan halal, di toko ini juga ada daging halal beserta olahannya. Like this, you have meat for bread, to put on bread for breakfast and lunch. And in Norway, we eat a lot of bread for breakfast and lunch. And then it's nice to have meat that is halal, because in regular stores you won't find that. So it's nice to come here and buy halal cold cuts that you can have on your lunch and on your breakfast. Nah, muslim di sini memang benar-benar terbantu dengan adanya toko halal ini karena mereka bisa mendapatkan daging mentah hingga olahan makanan lainnya. Bahkan di sini snack dan juga makanan ringannya juga 100% halal dibandingkan dengan toko lain karena kadang-kadang mereka menyediakan permen dan coklat yang mengandung gluten atau pewarna yang tidak halal. Di sini para muslim bisa berbelanja dengan aman dan nyaman. Let's take a look another. Monica, perempuan 38 tahun ini dulu hidup dalam lingkungan non-muslim yang sangat taat. Bahkan ia dulunya adalah pendakwah non-muslim. Namun ibu satu anak ini tidak pernah merasakan kebahagiaan hakiki. Hingga akhirnya menjadi muslim 2 tahun lalu. Alhamdulillah, it has never been better. I feel so much more myself. But to me, it's like the more I learn about Islam, the more sense it makes, and the more beautiful it is. I was what you call a Mormon. I was a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and I had been a very active member there since I was 18 in 1990, and all of a sudden a lot of things changed in my life, but I didn't know where to go. So for the first time in my life ever, I asked God totally openly, show me the way. For some reason, step by step, I was led towards Islam. What finally convinced me was actually the principle of Tawheed. God is only one, Allah is only one. Of course, it was hard for my mother, but namun keluarganya yang penganut non-muslim taat sangat berat menerima keputusannya saat itu. With my mother, it's okay. We don't talk about it. But she watches the news, and it scares her. My father, he died before I converted, but he was actually a pastor. And he would not have accepted it. He would still have been nice to me and loved me, but to him it would have been hard. But I think he would have respected it still. Kini, sehari-hari Monica sibuk menjadi pengajar di sekolah kebutuhan khusus. Ia ingin terus berbagi kepada sesama sekecil apapun itu. Meski seringkali berliku, namun semangat Monica dan Mariam tidak pernah padam. Mereka bangga dan bahagia menjadi Muslim di Norwegia. Some of the parts that made me convert actually. Troende overvære deres avstraffelse. En horkarl må bare gifte seg med en horkvinne eller avgudsdyrker.
Masa damai mengantarkan warga Norwegia untuk berkenalan dengan Islam dan akhirnya bangga menyandang status sebagai Muslim. Dan hidup sebagai minoritas di tengah keberagaman tidak membuat semangat mereka luntur. Justru mereka bertekad untuk terus menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Semoga cahaya Islam akan bersinar semakin terang dan abadi di Norwegia. Finlandia tercatat sebagai negara damai dan nyaman untuk dihuni. Hampir 80% warga Finlandia memeluk Kristen dengan 20% sisanya tidak beragama. Meski demikian, Islam punya ruang tersendiri. Salah satunya adalah Jannah. Ia mantap mengucap syahadat 6 tahun lalu, walau harus menentang arus. And then he started to shout me very dirty words about ISIS whore, how I am and what I'm doing. And then finally he took my hand, twisted their back and yes, pulled it and told me that I am an ISIS whore. Salah satu yang masih menghadapi hal serupa adalah Yasmina. 2,5 tahun silam, Yasmina menjadi Muslim. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Serupa dengan Jannah, jalan Yasmina tidak mulus menjadi Muslim di Helsinki. Yes, much difficulties because much racist people and like ISIS has ruined reputation. Berkenalan dengan para muslimah di negeri 1000 danau ini memang luar biasa. Tantangan dan rintangan yang dihadapi tidak memudarkan semangat mereka. Assalamualaikum, my name is Yasmina, I'm Finnish and I'm proud to be Muslim.